تمام. يلا ممتاز ما شاء الله عليك. واحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. ونصلي ونسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Yang kami hormati para asatidzah, Hidayah Harapan Indah, yang kami hormati kaum muslimin yang hadir di masjid hari ini. Alhamdulillah, biidznillah taala kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah salat maghrib, dan alhamdulillah pula pada malam hari ini biidznillah taala kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam salat maghrib ini bersama Syekh Mus'ab Ghanim hafizahullah taala. Tentunya tidaklah semua itu akan terlaksana kecuali dengan atas bimasyiatillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenankan kami, saya Menang Irfan, yang insya Allah sebagai mutarjim beliau di kesempatan kali ini. Sebenarnya yang layak untuk mutarjim di sini banyak sekali. Ada Ustaz Azam, ada Ustaz dan para asatidzah yang lain yang lebih layak untuk bisa menerjemahkan. Namun qadarullah, saya tanya kepada Pak Abdul, secara ini diserahkan kepada saya. Untuk itu saya mohon maaf kalau bila dalam penerjemahan nanti tidak maksimal, karena saya juga sama-sama masih belajar dengan beliau. Jadi bukan seperti mutarjim yang memang pekerjaan sehari-hari menjadi mutarjim ya. Baik, untuk itu sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Tak kenal maka ta'aruf ya. Sayang-sayangan dulu nih, sudah malam. Ya, baik. Syekh Mus'ab Ghanim ini sudah tinggal di Indonesia 4 tahun. Ya, beliau tugas hari ini, artinya kegiatan sehari-harinya adalah mengajar di Ma'had Manaratul Quran Hidayatullah di Solo. Ya, beliau berpindah-pindah dari satu ma'hid ke ma'hid yang lain. Kegiatannya seperti itu, dan alhamdulillah beliau berkesempatan untuk ingin hadir di Jakarta ya, sebelum Ramadan ini untuk memberikan tasjir, semangat kita untuk dekat dengan Al-Quran. Beliau dilahirkan di tanggal 10 bulan Maret 1980. Jadi umurnya usianya masih sangat muda ya. Kemudian beliau dilahirkan di Provinsi Bahirah di Republik Mesir, dan beliau telah menyelesaikan kuliahnya S1 di Jamiatul Azhar Asy-Syarif, Universitas Islam Al-Azhar, dan tahassus beliau, spesialisasi beliau adalah di ulumul Quran wal ilmu qiraat. Jadi ilmu qiraat dan ulumul Quran itu tahassusiahnya, spesialisasi beliau. Beliau sudah hafal Al-Quran dari usia 10 tahun, maka hafalannya mungkin sekali, Masya Allah. Kemudian beliau termasuk juga adalah yang pemegang sanad yang bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW, sanad Al-Qurannya. Kemudian beliau juga juara internasional, musabaqah internasional hifdzul Quran dan tajwid di Mesir. Kemudian beliau juga pengajar atau menjadi dosen di Jamiatul Azhar di sana. Dan beliau termasuk anggota Perserikatan Para Qari Internasional di Republik Mesir, di Mesir ya.
Baik para jemaah sekalian, nanti tahapan ataupun muhadharah kita, pertemuan kita pada malam hari ini, pertama beliau akan menyampaikan beberapa mungkin nasihat-nasihat kepada kita tentang bagaimana bersikap kita terhadap Al-Quran di saat ini, di mana sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Apa yang mesti harus kita perhatikan terhadap Al-Quran tentunya. Kemudian nanti baru beliau akan mencontohkan bacaan surah Al-Fatihah yang kita akan ikuti. Setelah itu nanti salah satu di antara jamaah silahkan kalau mau talaki, nanti beliau akan membenarkan bacaan surah Al-Fatihah. Baik, Syekhuna, ahlan wa sahlan bi hadrikum fi hadzal masjid. Wa insyaallah sanabda hadhihi al-muhadharah wa ala kulli yani fi hadhihi al-munasabah fadilakum يعني فرصة غالية في هذه ولا شيء فليتفضل مشكورا. نبدأ نتكلم أم تحسن أولا؟ تكلم أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله الخافض الرافع حجب الجن عن غيبه بعد أن كان لهم في السماء مواضع. أنزل القرآن نورا يتلى فإذا الناس محجوب وسامع. إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع. وإذا سمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله زاد محمدا تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب في هذا المكان المبارك وفي بيت من بيوت الله عز وجل. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل الذي جمعني وإياكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. طيب. Alhamdulillah, Syekh memuji Allah Ta'ala dengan segala pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga kita sekalian dikumpulkan di surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau juga berdoa kepada Allah Ta'ala bahwa pertemuan kita di rumah Allah ini adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan, dan beliau sangat senang bisa bertemu dengan para jamaah di masjid yang mulia. نحن في أيام مباركة في أواخر شهر من أشهر الله الحرم، وبقي أيام قلائل على شهر القرآن شهر رمضان. والله عز وجل ذكر الأشهر الحرم في كتابه فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالواجب على المسلم أن ينقي نفسه عن المعاصي في هذه الأيام. فهذه الأيام الأعمال الصالحات فيها تضاعف والأجر فيها عظيم عند الله عز وجل، كما أن المعاصي فيها أيضا عقابها شديد عند الله عز وجل. فالله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Nah, bahwa beliau menjelaskan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di sela-sela di akhir di bulan haram ini, yaitu di bulan Rajab, di mana kita sebentar lagi akan bertemu dengan Ramadan. Maka hendaklah setiap muslim
memperhatikan dengan maksimal tentang keistimewaan bulan haram yaitu bulan Rajab ini, dan hitungan hanya beberapa hari dari bulan Rajab ini akan berakhir dan akan memasuki bulan selanjutnya yaitu bulan Sya'ban. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam salah satu firman-Nya yang tertera di dalam Quran surah At-Taubah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhur", sesungguhnya di sisi Allah bilangan bulan itu adalah 12 syahran, 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu wa minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan yang Allah muliakan, yaitu di antaranya bulan Rajab. Maka Syekh mengingatkan kepada kita berdasarkan ayat ini, fala tadlimu anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram khususnya, karena beliau menjelaskan ketika kita melaksanakan keburukan di bulan Ramadan, keburukan di bulan-bulan haram ini, di bulan Rajab, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan di bulan Rajab, karena ini adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka balasannya, artinya siksanya, azab Allah sangat keras terhadap bulan-bulan ini. Artinya siapa yang bermaksiat akan dihitung lebih besar dosanya di sisi Allah Ta'ala, mudha'afah. Dan kebalikannya, jika kita mengamalkan kebaikan, meningkatkan ketaatan kepada Allah di bulan haram ini, juga Allah akan lipat gandakan pahalanya. وأفضل ما يستعين به العبد على طاعة الله عز وجل القرآن الكريم. Dan yang paling utama dalam bulan-bulan haram ini, yang paling utama amalan saleh menjelang memasuki bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Qur'an Al-Karim. وكلها ساعات قلائل ونستقبل شهر شعبان وكانوا يسمونه شهر القراء، لأن الصحابة كانوا يعتكفون على المصاحف في هذا الشهر استعدادا لرمضان. Bahwa para sahabat ridwanullah ajma'in, mereka menyiapkan dirinya menghadapi bulan Ramadan itu penuh dengan persiapan. Di antaranya disebutkan oleh Syekh tadi bahwa mereka menyebut bulan-bulan Rajab atau bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qur'an, yaitu bulan di mana untuk meningkatkan kemampuan kita lebih maksimal lagi dalam membaca Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, maka disebut namanya Syahrul Quran. Sebagaimana bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, maka seyogianya siapa yang bisa memetik hasil daripada amal saleh di bulan Ramadan sangat berkaitan erat dengan persiapan menghadapi bulan Ramadan itu dengan banyak meningkatkan amal saleh, yaitu adalah memperbanyak bacaan Al-Quran Al-Karim. قال سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت من الأعمال، وإن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل كلامه هو. يعني سيدنا خباب يوضح لنا معنى عظيم، يقول: تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت من الأعمال الصالحة، كل ما تستطيع، ثم يدلنا على أفضل الأعمال وأفضلها عند الله عز وجل وأعظمها أجرا، يقول: وإن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل كلامه هو. Syekh mengingatkan juga kepada kita, para jamaah sekalian, mengutip perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab mengatakan yang paling afdal, سيدنا خباب بن الأرت. سيدنا خباب بن الأرت. Sayyidina Khabbab bin al-Arab. Sayyidina Khabbab bin al-Arab. Nah, bahwa mengatakan sebaik-baik afdal keutamaan bertakarub kepada Allah itu adalah dengan membaca kalam Allah. Maka dengan memperbanyak membaca kalam Allah ini menjadi paling utama dalam amal saleh, khususnya di bulan-bulan haram ini sebagai bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Al-Qur'an man ruziqa tilawatahu faqad zalat shaqawatuh. Man ruziqa tilawat al-Qur'an faqad zalat shaqawatuh.
فالقرآن والشقاء لا يجتمعان أبدا. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak tilawah kepadanya, maka pasti akan dijauhkan dari syaqawah. Jadi syaqawah itu secara bahasa artinya akan dijauhkan dari kehinaan, kerendahan, kecemasan, kekhawatiran akan masa depan ataupun yang telah lalu. Artinya antara syaqawah dengan Al-Qur'an, ya, kecemasan dan keraguan dan seterusnya yang membuat kita menjadi bimbang dalam hidup ini, kekhawatiran berlebihan terhadap urusan dunia ini, maka dengan Al-Quran adalah sebagai solusinya. Jadi tidak akan mungkin dalam diri seseorang kalau dia itu banyak tilawah Al-Quran, banyak membaca Al-Quran Al-Karim, maka pasti Allah akan berikan ketentraman di dalam kehidupannya, akan dijauhkan rasa kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Qila li ahad as-salaf biqadri kam naqra min al-Quran, qala بقدر ما تريد من السعادة. يعني أحد السلف يسأله البعض يقول له كم نقرأ من القرآن؟ بقدر كم؟ قال بقدر ما تريد من السعادة. فالقرآن صاحبه يعيش في سعادة، الذي يحمل القرآن بين جنبيه كأنه يعيش في جنة وهو ما زال على الدنيا. فالله عز وجل قال مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي بل لتسعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya mengatakan bahwa sebagian para ulama pendahulu kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu ajma'in, bahwa ketika ditanya oleh seseorang berapa banyak saya harus membaca Al-Quran dalam arti menyelesaikan dalam satu harinya, maka dikatakan oleh dari kalangan ulama dari para sahabat ini, beliau tidak menyebutkan secara khusus namanya, yaitu adalah tergantung keinginan, ketentraman yang ingin kamu raih. Artinya apabila hati kita ingin mendapat ketentraman yang lebih banyak, perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Maka Allah Ta'ala mengingatkan ini kepada nabinya ketika Allah menurunkan surah Taha, Taha ma anzalna 'alal Qur'ana litashqa, bahwa Allah Ta'ala berfirman, sungguh Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Muhammad bukan justru ingin menyusahkan kamu, tapi justru adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki tentunya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. الله عز وجل قال لآدم في آخر سورة طه: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى، أي منهج القرآن والسنة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هذا المنهج فلا يضل ولا يشقى. ضمن له ألا يضل عن الحق أبدا وألا يشقى أبدا بهذا الكتاب. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ليس هناك منهج يضمن لك ألا تضل وألا تشقى أبدا إلا هذا القرآن. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad SAW ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa sungguh Allah menetapkan satu hukum aturan di dalam kalamnya, di dalam firman-Nya, itu tidaklah untuk memberatkan utusan-utusannya, termasuk adalah tentunya dimaksudkan adalah kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, jadi manhaj, menjadi metodologi di dalam hidupannya, menjadi qanun, aturan, dustur, aturan hidup, menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan ini, maka sungguh akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang hakiki, yang diberikan kepada siapapun yang memang menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Al-Quranul Karim huwa khairu anis wa khairu sahib li sahibihi fid dunya wa fil akhirah. Bahwa Al-Quran itu adalah akan memberikan
yakni kemudahan-kemudahan, kebahagiaan-kebahagiaan bagi sahibul Quran. Sahibul Quran di sini artinya orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Nah. Qala Sayyidina Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, "Man lam yasta'nis bil Quran fala anasa Allah wahsyatahu." Terjemah Malaysia. مرة أخرى نعم قال سيدنا الفضيل رضي الله عنه من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته، يعني الذي لا يجد أنيس من القرآن لن يجد له صاحب ولا أنيس غير هذا. طيب. Fudail ini mengatakan, maka barang siapa yang tidak merasakan lezatnya dalam membaca Al-Quran, maka baginya adalah Allah sahib lahu, yani tidak akan mungkin bisa merasakan nikmatnya dalam membaca Al-Quranul Karim. Artinya barang siapa yang belum memperbanyak tilawah Al-Quran dan tentunya di dalamnya penuh pentadabburan, penuh penghayatan, maka tidak akan menemukan kelezatan di dalam ketika membaca Al-Quranul Karim. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: من قرأ القرآن، وهو يوضح هذا المعنى الجليل، يقول: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، يعني كأنه أعطي النبوة، والفرق بينه وبين النبي أن هذا يوحى إليه وهذا لم يوحى إليه. هذه منزلة ومكانة عالية عند الله عز وجل. نعم. Kalau manusia Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata bahwa barang siapa yang dia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan tentunya mengamalkan Al-Quranul Karim, maka sungguh dia seakan-akan adalah mendapatkan nubuwah, yaitu artinya sebuah mukjizat yang luar biasa yang diberikan kepada hamba Allah ini, yang memang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman tadi. Dan yang membedakan tentunya nubuwah di sini maksudnya adalah yang membedakan dengan kita, bukan kita kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah sebagai manzilah, kedudukan di sisi Allah, seakan-akan kita setara dengan nubuwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan diberikan sifat-sifat nubuwah yang artinya diberikan manzilah yang sangat besar bagi mereka yang mendalami Al-Qur'anul Karim, tentunya membacanya, mempelajarinya dan seterusnya. Hunaka maratib wa manazil 'aliyah a'addaha Allah 'azza wa jalla li hamil al-Qur'an. لا ينال هذه المراتب إلا حامل القرآن. Kemudian Syekh mengatakan pada jemaah sekalian bahwa di sana ada tingkatan-tingkatan bagi mereka yang hamilul Quran, sahibul Quran, yang sangat dekat dengan Al-Quran. Ada tingkatan derajat ataupun keutamaan-keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. ولقد ذكر العلماء 5 مراتب لحامل القرآن لا ينالها إلا هو. Maka para ulama menjelaskan maratib ini, tingkatan-tingkatan derajat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang hamilul Quran, tidak akan diberikan kepada selainnya. المرتبة الأولى وهي مرتبة الشفاعة، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني نحن لا نعرف، نسمع الشفاعة وخلاص. هذا اليوم يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. في هذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء. وفي هذا الوقت الشديد يأتيك القرآن يأخذ بيدك ثم يشفع لك عند الله عز وجل. Maratib yang pertama, derajat yang Allah berikan kepada ahlul Quran, yang pertama adalah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Siapa yang membacanya, yang merutinkannya, yang tentunya proses-proses yang tadi, membaca, mentadabbur dan seterusnya, maka Al-Quran menjadi syafaat, menjadi penolong kelak di yaumil qiyamah. Di mana pada hari itu adalah hari yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat mengerikan, di mana
Seorang ayah atau seorang suami akan lari dari istrinya, sebaliknya seorang anak akan lari meninggalkan kedua orang tuanya. Semua urusannya masing-masing, termasuk para nabi, para anbiya pun demikian. Maka inilah Al-Quran akan menjadi penolong, syafaat dikala terjadinya peristiwa yang dahsyat itu yaumul qiyamah, maka Al-Quran akan memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya. والمرتبة الثانية وهي مرتبة الرفعة. مرتبة الرفعة لا ينالها إلا حافظ القرآن وحامل القرآن. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هذه المرتبة لا تنال إلا بالقرآن. Kemudian para jamaah sekalian, saya mengatakan maratib, derajat yang Allah akan berikan atau kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada para hamilul Quran, sahibul Quran adalah yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih, kelak nanti di yaumil qiyamah Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim sebagaimana kita membacanya di dunia. Ketika kita membaca satu misal 100 ayat, maka pun Allah naikkan derajatnya lagi di jannah yang lebih tinggi lagi. Kemudian kata Allah, baca lagi. Kemudian ketika kita membaca, maka kemudian akan Allah angkat lagi derajatnya. Itulah sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada para hamil Quran. Itu derajat yang tinggi sebagaimana kita ketika di dunia. Artinya semakin banyak kita membaca Al-Quranul Karim, semakin banyak kita menghatamkan, semakin banyak kita mentadabbur Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, maka semakin tinggi derajat kita insya Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan hadis tadi bahwa tingkat di jannah kita itu tergantung dari banyaknya bacaan Al-Quranul Karim saat nanti ketika di dunia. مرتبة الصحبة أن تكون مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذه مرتبة عالية لن تنال إلا بالقرآن. Tapi kemudian martabah yang ketiga, kemuliaan ketiga, derajat yang ketiga yang Allah akan berikan kepada para sahibul Quran adalah yaitu مرتبة الصحبة. Martabatus suhbah, yaitu Allah akan berikan sebagai suhbah ahlul Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemuliaan bagi kita yang menjadi sahibul Quran adalah menjadi suhbahnya, temannya Allah ahlullah ma'al malaika. Al-malaika yani ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Yaitu akan dimuliakan insyaallah dengan bersama para malaikat. Para malaikat yang mulia bagi mereka yang mahir. Yang mahir di sini tentunya adalah mahir dalam keseluruhannya. Jadi bukan hanya membacanya tetapi adalah mentadabburi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, مرتبة الخيرية أن تكون من خير الناس، هذه لن تنال إلا بالقرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Kemudian martabah yang berikutnya yaitu adalah al-khairiyah, martabah kebaikan, di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih yang kita sering sekali mendengarnya hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. مرتبة الأهلية، المرتبة الخامسة أن تكون من أهل الله وخاصته. إن لله أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. هذه المرتبة لن تنال إلا بالقرآن. Kemudian martabah yang terakhir, martabah yang kelima, kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Quran itu adalah sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi bahwasanya yang artinya bahwa orang-orang yang ahlul Quran itu akan bersama Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. فأيها الأحباب، يعني القرآن الكريم هذا هو دستور لكل مسلم، يجب على كل بيت، طبعا ليس له علاقة بالدراسة أو بالجامعة أو غيره، إنما أي بيت يسمى مسلم يجب أن يتخذ هذا الكتاب منهجا ودستورا له في حياته. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, jadikanlah Al-Quran ini sebagai dustur dan manhaj, pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan Al-Quran itu menjadi bacaan yang wajib di rumah kita,
karena ini yang akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Jadikan Al-Quran sebagai dusturan wa manhajan, petunjuk atau sebagai pola cara hidup dalam mengatur kehidupan kita. Nah, baqiya waqt ini. طيب نبدأ بالقراءة. ما شئت. أيوة. تزيد قليل. توجيه. الوقت. بقي يعني طيب. 20. نعم 4 دقائق فقط. نعم ما شاء الله. طيب ماذا نفعل؟ نعم نقف يعني مباشرة ثم نقرأ. القراءة. نعم طيب يعني لأن الوقت ينتهي، لكن كل ما أريد أن أقوله يجب الاستعداد لرمضان من الآن، بل قبل الآن من أول رجب. وكما هو معلوم أن رجب هذا هو شهر الزرع كما هو مشهور، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. فمن أراد أن يزرع في رمضان متى يحصد؟ لابد من الاستعداد لرمضان من الآن، والإنسان يجب أن يتأدب مع الله عز وجل في شرعه وفي كلامه حتى ينال رضا الله عز وجل. طيب. Saya mengakhiri taujihnya adalah kepada kita sekalian, kepada jemaah sekalian, bahwa jadikan Al-Quran ini sebagai sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih adalah di bulan Rajab ini, para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan hasil panen yang baik, maka nanamlah dari sekarang dan siramilah di bulan Sya'ban nanti. Artinya kalau kita tidak mempersiapkan diri di menghadapi bulan Ramadan ini, justru sungguh-sungguhnya membaca Quran atau maksimal kita membaca Al-Quran di awal Ramadan, bukan diawali dari bulan-bulan sebelumnya, maka panen itu tidak akan bisa kita peroleh. Maka Nabi mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Demikian saya menyampaikan taujih kepada kita, dan sekarang masih ada beberapa menit. Silakan bagi para jamaah ada yang mau talaki dulu kepada beliau. Saya tidak menunjuk, tapi mungkin silakan siapa yang mau talaki silakan boleh tafadhol. Mungkin نقرأ. أنا أقرأهم يرددون. المباشرة. أنا أقرأهم يرددون. أم كيف؟ لا مباشرة فقط يقرأ ما يتصل. ما في مشكلة. نعم. أو أنا أقرأهم يرددون ثم نؤذن العشاء وننتظر 10 دقائق من يريد يقرأ حتى الإقامة. Baik, beliau boleh menjelaskan kepada kita bahwa beliau akan mencontohkan dulu bacaan Qur'annya, kemudian para jamaah nanti mengikuti. Nanti kalau sudah tibanya azan, kemudian azan dulu. Setelah itu baru salah satu boleh sambil menunggu antara azan dan iqamah untuk bertalaki kepada beliau. Fadhil Syekhana. Saqra? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. نقول صراط المستقيم، إنما اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. نقول طل، إنما طل.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقرأ الفاتحة فقط؟ الفاتحة فقط؟ Nah, طيب ممكن تعطي الميكروفون لمن يريد أن يقرأ. صلى الله على محمد وعلى آل محمد. Tayyib, para jamaah, barang siapa yang mau من يريد يقرأ يعطيه الميكروفون. baca Al-Quran, surah Fatihah, silakan agak maju ke depan supaya saya bisa mendengar suaranya. Tafadhal, siapa yang siap? تعال شهر رمضان تعال. Satu syahr Ramadan. خذ الميكروفون هذا. من يريد يقرأ أعطي له الميكروفون. يلا أعطي له. Man yurid yaqra. من يريد يقرأ أعطي له الميكروفون. Yang mau baca Quran atau antum mau setoran? Oh, mau huwa yurid yaqra. اقرأ أولا. طيب. Baik. الذي يقرأ بعدك أعطي له الميكروفون. طيب اقرأ. استعذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ. إذا ما أردت الظهر تقرأ فاستعذ. نعم. طيب جميل، لكن لا نقول نعبد. إياك نعبد. الكلمة كلها مرققة. نعبد. وإياك لسه نستعين، إنما نستعين. مرة ثانية. ترقيق تاء مرققة. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين. لا الفرق بين الطاء والتاء التفخيم والترقيق. أنت ما شاء الله تفهم عربي ممتاز. طيب هذا اسمه شهر رمضان، هو يتكلم عربي ممتاز. لا نستعين هذا مفخم، إنما التاء تاء. الفم هكذا ليس هكذا. وإياك نستعين. أما نستعين لا. أيوة. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب اهدنا الصراط المستقيم. جميل، لكن الهمزة اهدنا ليس إنما حرف الهاء حرف ضعيف. أنا أريد أن تترجم كيف. يفهم كلام للجميع. Baik. Ya, jadi beliau menjelaskan tadi kepada saya untuk kalau Ustaz Syahrul Ramadan ini sudah paham bahasa Arab, jadi perlu yang lain memahaminya. Tadi perbedaan antara ta itu adalah huruf yang disebut huruf yang dibacanya tipis, muraqqaqah. Ayy ta fil Quran muraqqaqah daiman. Setiap ta itu dibaca tipis, tidak boleh ta, tapi ta. Jadi bibirnya itu harus betul-betul ta. Nah, seperti itu tadi. Kemudian asani madza harifan Syekh? Asani hadza yani ihdina sirat, termasuk ihdi. Saat ini juga harus laisa ihdina. Jadi kasrahnya itu hamzah muhaqqaqah, hamzahnya tipis. ومرققة والهاء بعدها حرف ضعيف لابد الهواء يخرج. Itu ha adalah huruf yang lemah yang mengeluarkan udara gitu ya. Baik, nasma ihdina. المستقيم. القاف ليس كي هذا كاف، أما القاف قي. ضع يدك هنا. نعم قي. المستقيم. اهدنا الصراط
طيب اقرأ لكن تحتاج إلى تدريب. طيب أنت عندك مشكلة في التاء. أنعمت. صراط الذين صراط الذين صراط الذين لا ليس غير المغضوب. غير الغين غاء مفخمة حرف استعلاء. Huruf gha itu adalah huruf yang dibaca tebal. Disebut dengan sifat hurufnya isti'la. Jadi menaikkan lidah ke pangkal langit kita, ujung langit lidah, ya. Gha, maka gha itu menebal. Jadi isti'la dia. المغضوب لا أقول الماء إنما الماء. أي حرف ميم في القرآن هو مرقق دائما. Jadi huruf mim itu ditipis. Jadi tidak boleh dibaca tebal mimnya. أقول الماء الماء لا أقول الماء لا الماء غير الماء هكذا غير المغضوب الماء ليس الماء الماء غير المغضوب ولا الضالين. مد لازم كلمي مثقل. مد لازم كلمي مثقل 6 حركات. الضاد حرف استطالة. أقول ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد هذا 4 حركات ونصف. زد tambah lagi 6 harakat. Kemudian dha sifatnya istitalah. Walau, jadi istitalah dia memang walau. ثم الضاء المد 6 ثم مشدد. لا أقول ولا ضالين لين لا ولا ضالين هكذا. Jadi 6 harakat, dha-nya kemudian masuk ke tasydid atau musyaddadah dihentak di huruf lamnya. Baik. قل ولا ضالين. ولا الضالين. لا امشي مع يدك. ارفع يدك لما انزل انزل يلا. ولا لا ikuti di kata saya, ikuti tangannya. نعم اتبع يدي يلا ولا الضالين. تمام يلا منتاب ما شاء الله عليك. واحد ثاني. Ada lagi? Fadhal, ada Syekh. Nah, habis itu ya, Bapak. Habis ini baru Bapak ya. Ya, fadhal. اسمه Siapa namanya, Pak? إدمن. طيب. Ya. Fadhal. لا تفضل. Kenapa? Jangan grogi, Pak. Minum dulu, minum. ما شاء Ada الله minum. اقرأ. صوته جهوري ما شاء الله. لماذا أنت خائف؟ ما شاء الله. أنت تزوجت أم لا؟ سد النكاح؟ سد؟ ما شاء الله تزوج وخائف كيف؟ قل ترجم له. نعم.
قراءتك جميلة ما شاء الله عليك. Suaranya bagus. ما شاء الله قراءتك جميل. نعم. تحفظ القرآن كاملا؟ Hafal Quran? Masya Allah. Khalil. طيب إذا لم تحفظ أكمل ما شاء الله قراءتك جميل. نعم. Tadi yang Bapak silakan. بقي كم؟ Wahid. Tahil waqt walakin Wahid. طيب أحسن. Kita lanjut habis sholat isya. Iya. هذا الأخير والثالث؟ هم يريد من بعدهم أيضا سيلتلق معكم بعد العشاء. ما في طيب مشكلة. إذا تريد نقيم الصلاة؟ نعم الآن؟ الصلاة الآن ثم بني طلق. طيب. نعم. طيب. واحد أيضا واحد. أو واحد أيضا إذا هذا مثلاً الأخير. طيب نعم تفضل. كلهم في الميكروفون. Iya. نصلي العشاء ثم Jadi الذي para jemaah sekalian, nanti setelah beliau selesai talakinya, kita salat isya. Habis itu setelah selesai isya, bagi yang mau talaki, Syekh masih menyediakan waktu. Beliau akan kembali ke Solo besok pagi 7:30. Maka malam ini manfaatkan, kalau yang mau talaki silakan. Beliau menyediakan waktu pada isya insyaallah. Tafadhol. Silakan Bapak. صاد مكسورة صي، ليس الصراط، الصراط لا صي، إنما لا صي. يعني اشرح لهم. نعم. كثير يقرأ حرف الاستعلاء يضم الشفتين يقول طول صو هكذا، هذا خطأ فيه إشمام. Jadi beliau menjelaskan bahwa huruf sad itu huruf isti'la, tidak boleh monyong bibirnya. قاف مثلا قول هذا خطأ. Jadi tidak boleh. Jadi tetap dia huruf isti'la itu hanya lidahnya yang naik ke atas. Si. مثلا صاد يقول صو لا هذا خطأ، إنما هي صا قا ليس قو. Jadi bukan dhamma. Kalau kayak fathah sa. Jadi مكسورة isti'la. Nah. صي هكذا صراطا لا تضم الشفتين. Tidak memancungkan atau monyongkan bibir, tidak boleh. هذا خطأ. صي ليس صي. أيوة هكذا صراطا. اقرأ. ليس المد، الميم الماء والغين أغ النوم غين الميم مرققة دائما ما. Jadi huruf mimnya itu tipis dulu Pak, ma, terus baru ro-nya itu istilah. Jadi ma-nya nggak boleh ma. لكن الغين حرف استعلاء هي ساكنة قبلها مفتوح، إذا مفخمة. ليس المغرب غير المغضوب. غير المغضوب. أيوة. غيري قل غيري. Katakan ghairi. Ya, ghairil. Ulang ghairi. ليس المغ المغ. لا يجوز هذا في الأحكام الشرعية، في الفقه يجوز أو لا يجوز، إنما هنا المخرج صحيح أو غير صحيح. هذا المخرج إذا قلنا المغ غير صحيح، لأن الغين حرف استعلاء
والتفخيم هنا تفخيم كامل لأنها ساكنة وقبلها مفتوحة. اشرح لهم. Jadi maksudnya dalam membaca Al-Quran itu bukan persoalan boleh atau tidak boleh, tapi bacaan benar atau tidak. Gitu. Maka itu huruf ra itu adalah isti'la, maka dia dibacanya harus lidah saat mengucapkan ra itu menebal, jadi ke atas mau المو. المو. أيوة نعم. أيوة. طيب لو قلنا حرف الغين وحده غين السكون أو المو. اقرأ. ما شاء الله أنت أفضل شيء فيك ما شاء الله عندك شجاعة. keberanian ya. الرجل هذا ما شاء الله قراءته جميلة لكن يخاف. صلي. طيب نصلي العشاء بارك الله فيك. جزاكم الله خير. طيب. Ya, salat. طيب.